রমেশটাকে জনমেশ্বর জয় গুরু, রবিরাম জয় গুরু, তারা করিবৃন্দ আমার জয় গুরু, তারা সৎসঙ্গবৃন্দ, কল্যাণময়ী মাতৃমণ্ডলী, সাধু সজ্জনময়ী সমস্ত। ମୁଁ ପରମ୍ପରା ରାଜପୂଜନ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ, ହେ ଦୟା, ହେ କରୁଣାମୟ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ ପ୍ରଭୁ, ସମସ୍ତେ ଆପଣ ଆସି ସମସ୍ତେ ବସୁ, ସମସ୍ତେ ଇଷ୍ଟମାନେ ଉତ୍ସବ ହେଇ ସମସ୍ତେ ଭଲ କରି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କଥା ଆମର ଅନ୍ତରେ এই সারা জগতে এই মোর একান্ত প্রার্থনা। মোর দেহ ଭଲ ନାହିଁ, ଦେଖିଥିବେ ଗରମରେ ମୁଁ ସୁଟ୍ পেয়েছি, ଭିତରେ କମ୍ପ ହେଉଛି, ଜ୍ୱର। ରତ୍ନାକଥା କାଲି ନିହାତି କରି ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବେ, ରାସ୍ତା ଉପାୟ ନାହିଁ। ଯାଉ ଆସି ଆପଣ ସହ କରି ମୋର ଜ୍ୱର ଭଲ ହେବ, ମୋ ସବୁବେଳେ ଭଲ ହେଇଯିବ ନିଶ୍ଚିତ, ଏଇ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ଶୁଣିଲେ ଅନେକ କଥା, ମୋର ଛୋଟ କଥା ଯେ କହିବି ମୁଁ ଜାଣେ, ମୋତେ କହି ଆସେନା। ଆମର ସୁନାକର ଦା କୁହନ୍ତୁ ଦା କେତେ ସୁନ୍ଦର କହିଲେ, ଏ ମଣିଷଟା ଜନ୍ମ ପୂର୍ବରୁ ମଣିଷ ବର୍ତ୍ତମାନ କି আমার জীবন মানে আত্মা, আমার দেহ, আমার মন, এই তিনটাকে নেই যে আমার শরীরটা, এই তিনটাই কর্ম করে, আমার অস্তিত্ব। যেটা জন্ম হলো এই তিনটা পাখি অছি, কিন্তু কেই কর্ম করে পারে না, যা করে মিশিক করে, তার বিচ্ছিন্ন নাই। ঠিক বড় হইল সব ফাঁকা দিল না, বলে দেহটা তা কামার ব্যস্ত, মন তা কামারে, আত্মা তা কামারে। এই তিনজনা কোন কথা নেই, এই কোনো কোনো আমি ঠিক বড় হলে এটা মন্দ, এটা ভালো, এটা ঠিক, এটা বেঠিক, এটা আমার, সেটা তাঙ্কর, এইরকম আমি ভাবু। কাହିଁକି না ଦେହଟା ହଉଛି ମନ ରହୁଛି, ମନ ଯାହା କହିବ ସେମିତି କରିବ, ଭଲ ମନ୍ଦ। আর আত্মা সে স্থির, সে কিছু কহেলা করে না। এই হব আমার জীবনের শেষ পর্যন্ত যাহা করবি, যাহা ফল হব ভুগিবি আমি। আর সেইপাই এইটাକୁ এই যে କୋପରେଟ୍ କରିବାକୁ ଦରକାର, ସେହି ପାରିବେ। ଯେତେ ଅବତାରକୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯେତେ ସମସ୍ତେ କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମର ସାଧାରଣ ମଣିଷର, ଅଶିକ୍ଷିତ ମଣିଷର, ପବିତ୍ର ମୁଖ ଚଳା ମଣିଷର ବୋଧ ଖୋଲିବ ନାହିଁ। ନ ବୁଝିଲେ ଆଜି ସେ ଖୋଲିକି ବୁଝି ଯାଇବ, ଆଜି ସେ ଖୋଲିକି ବୁଝିକି ଆମ ସବୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଏକାନ୍ତ ତମ ଆବଶ୍ୟକ। ସେଇ ସତ୍ତା ସାଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣ ସାଙ୍ଗରେ ତମେ ତାକୁ ଗାঁথି ଦେଲେ ସେ କରିବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଭଲ କଲେ ସେ ଆପଣଙ୍କୁ ତିଆରି କରିବ। ମୁଁ ଏତିକି ବୁଝିଛି। আর এইପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ କ'ଣ? ସାଧନା ଏବଂ ତପସ୍ୟା। ସାଧନା ହେଉଛି ଆପଣ ସଂସାର କର୍ମ, এটা ସାଧନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। আর ତପସ୍ୟା ମାନେ ନିଜକୁ ଯୋଗ୍ୟବାଦ କରିବା, ତାଙ୍କୁ ତାପରେ ସମାଧାନ ହେବା। ଅଥଚ ମୁଁ ଆଉ ବେଶୀ କହିପାରିବିନି, ମୁଁ ସେ କ୍ଷମତା, ମୁଁ ସମସ୍ତ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛି। ହେ ଦୟାଳ, ହେ ମଙ୍ଗଳମୟ, ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ କର, ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ସାଥି ବୁଝି ନାହିଁ, ସତର୍କ ନାହିଁ, ଅପରର ମଙ୍ଗଳ କାମ ନାହିଁ, ନିଜର ମଙ୍ଗଳ ପଶୁନି। ଅଥଚ ଆପଣ ସମସ୍ତର ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବେ। ସେ ଭୁଲ କରୁ, ସେ ଠିକ୍ କରୁ, ସେ ଅନ୍ୟାୟ କରୁ, ସେ ଗାଳି କରୁ, କ'ଣ ହେଲା? ଆମେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତା କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ସାଧନା। ଏସବୁ କାମ କରୁଛୁ କରିବା। ସେ କହିବି ମୁଁ ସମସ୍ତ ପକ୍ଷେ ମଙ୍ଗଳ ଜୟ ଜୟ।